nak buat function, you kena buat satu dulu. Kan you buat satu dulu function, you call. Kalau berjaya, baru teruskan dengan function yang lain. Or else nanti memang error berlambat-lambat lah. Ataupun satu lagi cara, you buat dulu semua dalam main program. Okay, you comment siap-siap, cantik-cantik. Lepas tu baru you transfer kepada function. Okay, yang pastinya mula-mula you kena dapatkan string. Okay, so you you declare sebagai string. Okay, the password. Okay, password tu you guna character @ CHARAT. Okay, method CHARAT. Okay, character @ adalah kalau you belajar masa fundamentals. Yang mana you akan ambil satu-satu character. Okay, you loop, you akan ambil satu, you check sama ada numeric ataupun character. And then numeric tu is it between 1 to 10. Dan kalau character is it between A to Z, you check. Then okay, kalau ya, tambah satu. Kalau tak payah buat apa-apa. Tapi the first thing yang you kena check, adakah user masukkan 6 character. Tu you guna dot length lah. Kalau 6 baru you check. Okay, digit ada berapa, character ada berapa, letters ada berapa. Kalau memang kurang-kurang dari awal, memang confirm lah you cakap dekat your user invalid. Fikir, sebab tu saya kata kreatif, you kena kreatif. Cara kod tu ada tapi you kena kreatif how to implement. Kalau you copy and paste tapi tak tahu nak buat apa, tak guna juga, betul? Sebab tu saya saja je bagi soalan-soalan yang macam tu. Saja je nak test. Kalau you faham memang tak ada masalah. Kalau tak faham extend lah sampai hari Senin. Extend lagi pun tak dibuat juga. Weh, aku tak mute. Ni Anan ni Anan mute tak? Mute. Saya mute kan? Mute. Kan lepas tu kan bila you nak buat, okay, you kena ada button hijau. Button hijau tu apa? You carilah, okay, you nak buat apa? You nak start your morning dengan minum Nescafe katakan. Ataupun you nak teh tarik katakan. You kena cari button hijau. Macam saya pun duduk rumah ni dia lemau sikit. Bukan lemau sikit, lemau banyak lah. Kan? So nak keluar. Dah keluar dah semalam konon-konon lah nak pergi cari aiskrim. Lepas tu kami keluar bertiga. Husband saya balik, jom balik. Tak payah nak keluar, kita bertiga. Nanti jadi 1,000. Bukannya RM2, 1,000 ringgit. Ni sebab si kecil tu memang tak boleh tinggal. Dia sibuk je. Kan kamar ada. Itulah yang dia budak kecil mana boleh dibawa ke tempat public. Kan viral pula. So memang tak ke mana lah. Pusing taman je lah. Pandai-pandai kanjin, pusing taman. Pergi speed mat. Tu je lah. Nak masak pun sampai tak tahu dah nak masak apa. Habis pusing lah. Okay, so you kena cari button hijau kan. Okay, macam saya kena apa ya, kaya pagi memang saya akan ada teh lah. Okay, teh. So breakfast kalau hari biasa, breakfast biasa je, roti bakar ke, simple je. Kan, lepas kelas dengan you all, normally pagi saya dah keluar siap-siap dah ikan ke, daging ke, whatever it is. Okay, so habis kelas dengan you all, so dah start lah memasak. Petang, lunch hour, nap sekejap and then sambunglah apa-apa. Programming pun saya buat juga. Because of some of the program, kan saya pun bukannya fasih sangat pun, saya pun Google juga. Tapi bila Google, you kena keep checking tau. Because of or else dia akan bagi input dan output yang salah. Bukan input kita betul, outputnya salah. Kan macam kejap lagi saya akan share your assignment 2 dan juga assignment 3, 1 dimensional array dan juga 2 dimensional array. Okay, so that one pun saya ada few codes yang saya Google. Ada yang logiknya nampak logik dan tak ada error tapi outputnya salah. So you kena try and error. Memang you akan
kalau you Google macam-macam cara because of programmernya berbeza-beza, orang yang berbeza-beza ikut kefahaman masing-masing dan ikut kreativiti masing-masing. So you kena adapt lah. Yang mana boleh pakai, yang mana tak boleh pakai. So programming ni nanti pun bila you bekerja, okay, bukannya sometimes totally you write the code. Sometimes you boleh Google je, pakai kod orang lain je. Cumanya you kena tahulah apa yang you nak buat dan apa kod tu akan buat. Dan mungkin you kena amend few things, okay, kat sana sini. Because of tak semua kod tu reliable dan tak semua kod tu kita boleh solve yang problem kita nak solve. It depends. Okay, so memang you kena kreatif. So siapa yang ada error, okay, nak minta saya tolong check dan compile, so you boleh call saya lah. You boleh, tapi WhatsApp dululah sebabnya laptop ni kadang saya bukannya sentiasa on pun. Kan, kalau saya tak guna dia akan sleep. So you just WhatsApp, you nak call pukul berapa, boleh lah. Okay, boleh saya tolong check. You share your desktop dan saya akan go through lah, tengok more or less kat mana yang salah. Sebab macam kelas previously pun macam saya kata tadi lah, dia ada call saya dan saya check. Okay, dan memang very minor lah dia hanya looping je error, dia punya menu. Okay, menu dia tak betul. So macam saya kata tadi untuk password, okay, you akan baca sebagai string and then you kena pecahkan that particular string into one character. Okay, one character. So you boleh guna method character at, CHARAT. Okay, so dia akan ambil each of the character, then you akan pass kepada is numeric dan juga you akan pass kepada is numeric dengan is letter ke apa. Kan, which is dia akan check, okay, kalau betul numeric within 1 to 10, so you tambahlah the counter sebanyak 1. Kalau that one adalah letter A to Z, you tambahlah that particular counter sebanyak 1. So daripada situlah you boleh check. Tapi first kali you kena check the length. Okay, length. Kalau dah kurang daripada 6, tak payahlah teruskan, memang invalid lah. Tapi kalau lebih daripada 6, then you kena check number sekurang-kurangnya dulu. Itu je. Okay. Lambat lah pula. Selalu ramai je. Hujan ke you all? Untuk bangun lambat. Saya kat sini semalam je hujan sekejap. So nanti your assignment, okay, saya dah WhatsApp tadi, which okay you kena submit pada saya 2 files. Okay, the first one your .java file, so senang saya nak compile. Okay, the next one adalah the code itself yang mana you copy paste dan juga the output. Okay, output. So saya tahulah kat situ sama ada you memang ikut as what yang saya punya ataupun you ada tambahan yang lain. Okay, you all ada buat tambahan yang lain. Okay, now, okay, okay, saya just share my desktop. Okay, so untuk practical test tu, this one saya dah upload saya dah upload kepada Microsoft Teams dan saya akan upload juga update dekat you all punya e-learning nanti. Cumanya e-learning tu saya tak pasti yang kali ni macam mana, adakah dia by group ataupun by lecture, tak apa nanti saya check sebab e-learning tu pun tengah upgrade tu. Okay, for time being saya akan upload dulu dalam Microsoft Teams, if anything extravaganza saya akan inform. Okay, now untuk okay. So actually, okay, kalau you boleh buat function based program for the practical test 1 ataupun assignment 1, it should be no problem to proceed to the rest of the assignment. Because of the practical test 2 ataupun assignment 2 ni, okay, still function based program, cumanya you akan implement kepada one dimensional array. So when we talk about the function based program, sekurang-kurangnya ada 3 which is the first one adalah untuk get input, second one adalah untuk you process the input, and then the last one adalah you nak display the output. So samalah juga untuk your array,
which is the first one, you akan input data kepada array, sama ada you nak guna maths random, sama ada user nak input ataupun you all initialize siap-siap, bagi value siap-siap. Okay, next one, bila dah ada data dalam array, you have to display. You have to display the data because of kita nak tahu is it the correct data ataupun data yang berbeza. Okay, dan disimpan properly ke tak. Okay, next one, bila you dah tengok those data, barulah kita perform certain operations. And then last one, you akan display the output lah based on the operation yang you perform tadi. Okay, so apa yang you kena buat in this assignment 2 ataupun practical test 2, okay, you have to generate n integers numbers using math random and then you akan store dalam array. Okay now, okay, and berapa banyak number yang that particular math random nak generate. So first kali user kena masukkan dulu. Okay, enter total number to generate. Okay, katakan you enter 10. Okay, bila 10 meaning that, okay, your size of your two-dimensional array adalah 10. Okay, next, okay, guna math random. Okay, you akan generate number. Number tu akan simpan dalam array. Next, okay, you kena display dulu that particular number. Okay, now, okay, kita display the number. Okay, then you check ada duplicate ke tak. So in this case, okay, kita ada 76, duplicate lah 2 kali. Okay, you have to remove one of the 76. So now data you all bukan lagi 10 tapi 9. Duplicate data 1, so kita ada 76 2 kali. So next, okay, you print data, new data yang mana without duplication. So this is your task. So in order to perform this particular task, so kurang-kurangnya you akan, saya dah bagi main program dan juga saya dah explain each of the functions. So kurang-kurangnya you akan ada 4 function. First one to get data, maksudnya to get n. Okay, n. Berapa data yang you nak generate? How many data? Okay, next barulah you generate data. Kalau n you 10, dia akan generate random integer number 10, yang mana number yang generate between 1 to 100. Okay. Next, you akan display dulu data yang you generate. Lepas tu barulah you call unique data to check. Okay, to calculate berapa unique data, to check ada duplication ke tak. Kalau ada duplication, you remove that data. Okay, so this is your main program. Okay, first, okay, you akan get data, berapa data you nak generate. Based on data tadi, okay, you generate the data and then you display. Okay, next, okay, you have to check and then you generate new data kalau sekiranya ada duplication. Okay, you remove dulu the duplication and then you generate data yang baru. So this is very direct question. Okay, cumanya nak check duplicate tak duplicate tu, itu you have to check one by one. Okay, you boleh Google, okay, you can Google, memang ada the code, cumanya that particular code mungkin in one main program. And then you kena check dulu, okay, few times, few rounds. Because of saya pun bukannya cemerlang sangat pun. Saya pun ambil code, the code from others, okay. Cumanya saya run few times, okay, ada error di situ dan saya ambil juga about 2 hours juga nak think of kenapa berlaku macam tu, because of the code yang saya ambil, dia kata duplicate data 1. But then bila saya check tak ada duplication pun. So meaning that di situ ada something wrong lah. So you have to check few times the output, jangan terlalu percaya sangat. And then satu lagi, kalau you tak nak macam rabun-rabun ke, terlepas pandang ke, so you just generate 5 to 10 numbers. Dari situ memang clearly you boleh nampak ada duplication ke tak. Kalau 20 takut terlepas pandang. So just you generate the number between 5 to 10. So dari situ memang clearly kita boleh nampak is there any duplication. Okay. Setakat ni.
untuk assignment 2. Inilah assignment 2 atau practical test tu. Okay, so submission date adalah hari Isnin 2 November before 5 PM. Okay, untuk yang function ni pun sama. Okay, which you have to submit Monday before 5 PM. Okay, untuk practical test tu, saya dah upload tadi, ada sebarang pertanyaan. Ada nak tanya apa-apa? Rasa-rasa boleh buat? InsyaAllah, Ma'am. Diam tanda setuju. Okay, diam tanda setuju ke? Macam mana nak buat ni? Okay, saya proceed dengan assignment yang kedua. Okay, assignment kedua ni pun actually, okay mana ya? Okay, assignment kedua two-dimensional array. Masih function based program. Okay, yang ni direct forward sebenarnya ada tricky sikit lah, sikit-sikit je. Okay, now saya dah bagi data. Okay, given this data, okay, apa yang you kena buat? Okay, you masih function based program. Okay, di sini you ada 1, 2, 3, 4, 5 functions sekurang-kurangnya. Okay, where actually the first function adalah nak display data in array. Okay, so given data, okay, datanya apa? Okay, ini adalah water usage. Okay, water usage untuk 4 rumah dalam masa seminggu, 7 days. Okay, now apa yang saya nak you buat? Okay, the first one, you create two-dimensional array. You initialize siap-siap Okay, maksudnya ni, sebab tu saya buat macam ni. Dot. Okay, user tak payah key in. Okay, you all tak payah guna math random. Value-nya fix berdasarkan data dalam table. So you have to initialize siap-siap. Kan ada beberapa cara nak initialize kan? Okay, you guna that one dalam main program. Okay, next one, bila you dah bagi value to that array, you print. Okay, bila kita kata array, so macam saya kata tadi, first normally you akan simpan data dalam array. Bila data dalam dah ada dalam array, you have to make sure that is the data. So you have to print first. Okay, you print the data first, then barulah you perform some other operations. So that's why, okay, bila you dah declare dah initialize the data, okay, you kena display dulu data. Okay, then bila data tu memang betul itulah dia, barulah you calculate the sum. Okay, sum of water usage, this one for each house. So maksudnya you kena cari sum column. Okay, next one dah dapat sum, you kena cari average. Okay, average untuk your water usage untuk each house juga. So maksudnya average for column. Okay, next adalah find maximum of the water usage. So maximum dan juga minimum. Maximum kita boleh tengok di sini. Okay, 5,000 mil ke whatever it is untuk house 3 day 1. Minimum adalah 1,000 untuk house 1 day 5. Okay. So, this is your main program sekurang-kurangnya. Okay, this is the expected output. Where first kali you akan printing the data, okay, the day and also the house. And then you akan calculate the total water usage for each house. And then average. Okay, so kalau you all tengok, your data in the array akan start dengan index kosong. Okay, so house 1 ni nanti sebenarnya kolom kosong. Tapi macam mana nak jadi 1? So you pandai-pandailah fikir macam mana. So total, okay, water usage untuk house 1 sekian-sekian, average ni sekian-sekian. Okay, bila kita nak analyze data, saya nak you cari minimum, okay, ada 1,000. Okay, yang digunakan oleh house 1 pada day yang ke-5. Sama lah juga untuk max. Okay, kita ada 5,000. Okay, oleh house 3 dan day yang pertama. So this is your two-dimensional array practical test ataupun assignment. So you have to manipulate two-dimensional array. Okay, so direct. Okay, this one mana-mana
mana-mana application pun sama normally. You have to perform calculation sama ada nak sum, average, maximum, minimum and so on. So in here kita kena calculate the sum, average and then you kena cari maximum dan minimum. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Selalu bising. Hari ni tersenyap lah semua orang. Dapat 2 sekali assignment. Tergamam lagi. Yang satu pun tak siap lagi Okay, so memang saya akui lah. So the question little bit tough compared to last sem. Okay, because of kenapa last sem saya tak boleh nak bagi pusing-pusing sikit lah because of practical test, 1 hour practical test. Okay, so memang straightforward, soalan pun straightforward. So because of within 1 hour, I cannot expect much. Okay, however, they have 2 big assignment. Sebenarnya they have 2 big assignment. So yang tu, and then kita ada at least last sem saya ada 4 practical test, 4 practical test, 1 big assignment, midterm, final. So yang 1 big tu memang big lah. Memang big lah, saya cover everything 2 dimensional. Saya buat 2 dimensional plus function. Yang tu pun tak huru-hara jugalah. Okay. So itulah namanya assignment because of you have to submit on Monday by 5 PM. So sempatlah. So you siapkan this one dulu, the first one, and then siapkan sebab saya nak bagi asing-asing pun tak boleh sebab 1D je pun, 1 dimensional. Bendanya sama, tak adalah sama, tapi 1 dimensional dengan 2 dimensional tak banyak beza in terms of the concept. Kan? Cumanya senario problem yang berbeza. So that's why I suggest you have to submit both of them on Monday. Okay. Lepas ni dah senang sebenarnya. Lepas ni dah senang. Cuma theoretical susah tapi practical senang. Dia tak sebanyak ni lah the code. Okay, because of kita hanya perlu panggil method. Method tu dah ada. You hanya guna sahaja. Tapi theoretical little bit confusing. Itu kita akan tengok dynamic array next week. Okay, so saya akan once saya upload the notes, okay, saya akan inform so you boleh review lah. Notes yang daripada notes ada 3, saya dah upload semuanya. So you boleh review based on that one, very basic notes in order to faham function, 1 dimensional array dan juga 2 dimensional array. $30, $29, siapa yang tak ada? Aizat, Aidil, Arif, Ashraf, Azizi ada 5. Okay, ada apa nak tanya? Senyap lah. Selalu kecoh. Tak ada, ma'am. Tergamam part 2. So you kena cari button hijau you all untuk siapkan. Nak duduk, nak apa, macam saya selalu kalau kat bilik ni tak ada nak buat apa lah, menghadap dinding je lah. Kan, wifi kan kalau rumah siapa yang ada wifi, pergilah cari ni, duduk menghadap bendang ke, carilah view yang best sikit. Sabar. Amboi, apa nak pisah? Saya tak boleh keluar mana-mana, you all boleh lah. Selangor duduk dalam rumah, hadkan pergerakan dan perjalanan. Kan ni cuba. Tak ada masalah lah sebenarnya. Semua tu ada, kod tu ada. Just buat je. Dan satu lagi you kena tahu nak baca error. So kalau ada error, you click that error, nanti dia akan show. Okay, error line 14, semicolon tak ada, curly braces tak ada. Tambahlah. Jangan ada error. Tapi lama macam mana ni, error ni nak buat apa ni? Tu yang payah tu. You kena tahu. Okay, ada error, how to solve the error.
Okay, that's why kalau kelas saya, you tak siapa, oh Liran Cita kelas CSI. Dia tahulah kalau dengan saya 2 jam lah. Kau lapar ke, kau apa ke, bawa lah roti, bawa lah air. So memang 2 jam lah. So which is kenapa memang saya make sure that you type the code on your own. Okay, kalau copy paste pun copy paste. So make sure kalau nak keluar, okay, without any error. Dah compile everything without any error dan tunjukkan output. Then baru you boleh habis kelas. Okay, semua orang. So dalam macam ni, so you have to compile on your own. Okay, tapi you kena tahulah kalau warning tu biar je, warning tak apa, error tu you kena click on that error. Okay, then baca error tu apa dia kata. Kan, especially bila you buat function, nanti dia tak adalah error pelik tapi dia akan katalah incompatible declaration out of bound lah. Itu kalau array. Okay, array out of bound. Maksudnya size awak kecil daripada data yang dah dimasukkan. Sebab tu out of bound. Kan, data tu tak boleh nak masuk. Sebabnya size you kecil. Kan, soalannya lab 15 orang, nak masuk 20 orang. 5 orang lagi nak duduk mana? Macam itulah. So dia bagilah error. Ataupun looping you tak betul, patutnya counter start dengan kosong, but then you counter start dengan 1. Sama juga out of bound. So you kena tahu. Kan, kenapa. Satu lagi, okay, kalau you tak clear, you copy error tu, okay, you letak dekat Google, in error, in whatever error, in Java, so nanti akan keluar lah, okay, error ni sekian. So nanti bila you bekerja, okay, benda yang sama you akan buat, where actually you bukannya, kita macam mana cakap, kita tak tiru orang tapi solution tu dah diberi. So kita boleh je guna solution yang dah offered kan dalam guru code ke something benda dah kan yang banyak code kan. So you boleh guna je, memang available and mereka pun share, cumanya you kena tahu kan nak copy paste bila ada error sekian-sekian, you kena tahu pula nak detect error tu macam mana. Kalau tak faham, you copy that error, okay, you Google. So nanti dia akan explain kenapa error tu berlaku sekian-sekian, you kena check apa. So itulah dia namanya creativity dan apa itulah macam mana you belajar. So actually bila dalam keadaan kita COVID ni sebenarnya dia COVID ni mengajar kita untuk lebih berdikari sebenarnya. Itulah yang akan berlaku bila you pergi praktikal dan juga bila you bekerja. Okay, praktikal ada beberapa orang senior je lah, okay, yang akan bantu you all. Okay, normally statement dia apalah, tu pun tak tahu, tu pun tak belajar. Panas telinga. Itu yang lagi best, okay, bila dalam borang nanti saya pergi melawat, okay, dia komen macam-macam dalam tu, lecturer tak ajar tu lah, ni lah, lagi masak kami. So itulah kisahnya. Okay, betul? Tak nak tanya apa-apa? Cik. Irsyad, boleh? Saya cuba, ma'am. Lemau je seorang apa ni. Cuba jangan tak cuba. Cuba hingga berjaya, jangan putus asa. Error tu jangan duk tengok error lah, you Google. Error tu apa benda sebenarnya. Tak ada benda lah sebenarnya. Bagi saya lah sebab okay, which is macam for those, okay, macam few student saya yang most of student saya sebenarnya yang master kebanyakan lepasan UPNM. Okay, so memang jenuh jugalah saya mendidik dan mengasuh, which is memang truly pun memang which is totally different, okay, daripada apa yang you belajar masa degree dan bila you further study, especially bila you buat master you all adalah by research, memang totally different, okay, totally different. Seolahnya you belajar tanpa ada buku teks. You Google sana, you cari sini, you jumpa orang tu, you jumpa orang ni, you pergi training, dia macam tu.
Okay, so samalah dengan PhD, masa saya buat pun sama, so tenggelam timbul, lepas tu tenggelam balik, apa benda aku buat ni, betul timbul balik. Cumanya PhD ataupun master sekali kita ada dua kalau you pernah dengar. We have two types, okay, sama ada qualitative ataupun quantitative research. Qualitative research ni dia buat interview and then berdasarkan hasil interview tu dia akan gunalah statistical analysis sedikit and then okay dia buat conclusion. Katakan sepanjang COVID-19 ni memang kes masalah kesihatan meningkat, terutamanya stress, terutamanya depression, katakan hasil findings, okay. So itu kita panggil qualitative. Tapi kalau kuantitatif ni, okay, macam saya suka kuantitatif because saya tak perlu deal dengan orang. Result saya tak perlulah nak jumpa orang, tak perlulah nak tunggu. Yelah bila you interview ataupun you bagi questionnaire, you kena tunggu. Sometimes kalau orang tu rajin, dia buatlah cepat. Kalau tak, 2-3 bulan. So results tu depends pada orang. Kan macam kuantitatif, soalannya you buat development. Okay, katakan you buat satu application, satu sistem yang mana sistem tu macam mana contoh. Okay, macam password tadi lah. Okay, you nak increase the security by implementing sistem password yang mana you ada double layer. Okay, double layer security. Dia ada term sebenarnya 2FA kalau tak salah saya. Okay, 2FA factor. Okay, so you implement that one and then you buat the system tu you test kepada beberapa user. User tu sama ada you boleh ambil among your friends ataupun among programmer itself, kan. So itu memang kalau you siap the system, you siap lah. So saya suka yang kuantitatif. So macam you all ni yang duk buat sistem ni kuantitatif lah tu. Which is kalau you siap, kan, siap lah you boleh buktikan dengan output. Cumanya cabarannya di situ adalah programming. You kena faham apa yang you declare, you kena faham inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Kalau dah inputnya string, macam mana nak pecahkan kepada each character. So you Google lah. Okay, you Google. Okay, contoh saya bagi contoh. You Google code, sekejap saya nak share. Saya share lah. Sekejap saya share. Macam mana you nak Google. Okay, share, bukan share code, share desktop. Share cara nak Google. Okay. Okay, nampak saya Google? Okay, katakan convert string. Convert string to character. Ialah sebab you baca string, you nak convert pada to character in Java. Okay, so how to beginner's book ke? Okay, Stack Overflow. Okay, ni code ni selalunya. So dia bagilah code, nampak? Guna sebab tu saya kata character add tadi tu. So you simpan. Yang C ni, kan yang C ni nanti you akan check is numeric ke tak. Okay, now satu lagi katakan check character is number. How? Okay, number letter in Java. Nampak? Ada kodenya, is number. So inilah caranya, cari macam ni je. Lepas tu you combine lah. Okay, jadikan dia dalam satu program yang penuh. Tak susah saya kata kalau you belajar programming ni, tak susah. Ada solution dia. This one pun ada ni nampak? Okay, T letter mana ya? Sebabnya character, lepas tu is, you guna. Okay, character add, okay dia guna character add I dot, okay ada lagi ni sebenarnya patutnya. Yang ni dia terus pakai character is digit. You guna function is digit. Is digit ke tak? Cubalah, cuba. Ada, semua jawapan tu ada, jangan risau, ada. Cumanya jalan tak jalan because saya kata this is share. Okay, sometimes kena dengan solution kita, sometimes tak kena.
So it depends. Okay. Tapi sebenarnya ada. Kau tak berjaya guna this one, you cubalah cara yang lain. Ada je, ada. Sebab tu saya kata jawapan you all tak boleh sama antara satu sama lain sebab macam-macam cara. Kalau nak guna cara ni boleh, ataupun kalau you bank ada lagi cara lain. What is the best way? Nak pakai apa pula dia kata. Nak pakai macam ni ke? Tapi macam ni kelakar sebenarnya. Macam ni boleh. Nak pakai macam ni ke? This one is letter or digit. Yang tadi is digit. So macam-macam cara banyak. Solutionnya ada. Google. Saya tak kata Google tu salah. Saya tak kata awak meniru. Tak. Okay, tak. Yang meniru tu adalah exactly sama kawan A dengan kawan B. Tu namanya meniru. Tapi kalau you Google, cari solution dekat Google kan, menggunakan Google, saya tak kata you tiru. Kan, that is your creativity, how you want to use it. Okay, boleh? So itulah caranya nak buat, tak susah. Saya takkan bagi soalan yang tak ada solution. Saya akan buat dulu. Once saya dapat jawapan, barulah saya berani untuk bagi soalan tu pada you all. Cumanya kalau saya mungkin nak saya ambil masa sejam ke 2 jam untuk complete. Kalau you all mungkinlah beberapa hari. Tak apalah, memang saya bagi masa beberapa hari pun. Bukannya saya kejam sangat bagi hari ni, esok dah nak. Kan? Sebab saya tahu you boleh Google, boleh cari. Boleh? Cuma cari button hijau button hijau tu kena ada. Kalau tidak lemau masing-masing. Button hijau kena ada. Baik, ma'am. Saya Baik, ni start lah saya nak baking. Kan? Button hijau. Keluarlah brown lah, kek coklat lah, kek pisang lah. Lepas tu menggemukkan diri. Okay, itulah kisahnya. Okay, boleh? Siapa tak mandi lagi, tak breakfast lagi, pergilah. Lepas tu cari button hijau. Okay, macam mana? Saya dah ajarkan macam mana nak Google tadi tu. So combine few things, cuba. Okay, buat dulu dekat main program. Okay, buat dulu kat main program. Yang nak check tu dulu nak check tu dulu. Yang lain tu touch-up je. Hal lain tu touch-up nak cantikkan program je. So you check dulu. Check dulu, kalau memang kurang dot length tu kurang daripada 6, tak payah dah teruskan untuk nak check yang seterusnya. Kalau lebih dan sama daripada 6, then barulah proceed, you akan baca karakter satu-satu, you check sama ada digit ataupun letter. Kalau betul digit, okay, you akan ada counter tambah 1. Okay, yang penting kita nak check digit sekurang-kurangnya 2. Dan yang lain tu sepatutnya combination digit dan letter. Tu je. Okay, boleh? Zizi, boleh Zizi? IC ni kena semangat sikit. InsyaAllah boleh, ma'am. Ada ampun ni memang. Ma'am, tak bohong ni. Aduh, buatlah lompat apa? Lompat apa? Bukan lompat katak, lompat apa? Apa yang star tu? Star jam, ma'am, star jam. Lompat bintang. Ni hari ni panas ni, petang-petang pergilah jalan-jalan sikit, ambil angin. Saya buat budak kecil tu je lah. Pusing-pusing taman je, tak ada pergi mana pun. Okey lah. Okay. Oh, ada jogging UPNM, ma'am. Masalah tak boleh pi ni. Okey lah. Ma'am, hari setiap petang 10 kilo, ma'am. Geranya. Itu ganas tu. Saya nak 2,000 step pun jenuh di rumah. Je, ma'am. Apa dia? 10 kilometer dia 40 minit je, ma'am, hari. Tu dia ganas. Iron Man lah. Izzah orang pejabat, ma'am, kali ni, ma'am. Okay dah. So selamat maju jaya. Kalau apa nak tanya, nak share the code ke apa ke, you boleh call saya pakai Teams. Okay, so saya boleh go through lah, compile tengok. Tapi buatlah dulu, jangan bagi banyak error sangat. Pening saya nak cari. Baik, ma'am. Okay lah. Tengok soal lemah je pun nampak ni. Tak, ma'am, tak. Baik, ma'am. Kau dekat kelas lama dah kena lompat bintang Okay lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.
Thank you, ma'am. Selamat.